Bagong revenge series nga makiling, malantaw na. Sugod karong Lunes, January 8 sa GMA Afternoon Prime. Bagong tuig, bagong pasabog matag hapon. Kay sugod karong Lunes, January 8, masaksihan na sa GMA Afternoon Prime ang revenge series nga makiling nga pagabidahan nila sultry leading Lady El Villanueva ug Sparkle Debonair Derek Monasterio. Magtuyok ang istorya sa makiling kung paunsa mo bangon ug mubalos ang karakter ni El nga si Amira human ang pagdaog-daog kaniya. Gani ang makiling usa ka reunion project ni El ug Derek human sa success sa ilang unang team up sa Return to Paradise. Tampok sa makiling ang powerhouse nga cast sa promising actors sa henerasyon nga sila si Thea Tolentino, Christopher Martin, Myrtle Sarosa, Royce Cabrera, TJ Marquez ug Claire Castro. Ang makiling gikan sa produksyon sa award-winning team sa GMA Public Affairs nga nagmugna sab sa hit TV series nga Lolong, The Right One ug Oh My Love. Busa karong January 8, dungan tang ubanan ang istorya ni Amira Lunes hangtod Biyernes 4 p.m. pagkahuman sa Stolen Life sa GMA Afternoon Prime.